आदाब नाजरीन, न्यूज 18 कश्मीर के रिपोर्टस में तुंद खैर मकदम। और नाजरीन, वादी कशीर हिंज अगर कत करो मौसमी हालात बिगड़े काफी और अस वुच कि इन वालिस वक्तस मज युस जन हॉर्टिकल्चर सेक्टर तो बे एग्रीकल्चर सेक्टर छु सह गो वारिया मुतासिर। अगर रूदच कत करो, अगर डोंठच कत करो, अगर वावच कत करो, अम सारी चीजन कर काफी मुतासिर एग्रीकल्चर सेक्टर तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर ते। बिल्कुल अस वनकस युजन केवी के पम्बई छु कृषि विज्ञान युजन सेंटर छु पम्बयुक पम्बई कोलगामुक अस वनकस ये मौजूद इंचार्ज प्रोफेसर मंजूर साहब ये यमन करो कत यमन नश जानो बेच एक्सपर्ट हजरात यमन नश जानो कि युस जन इन वालिस वक्तस मज अस थल रूनुक सीजन छु थल मज क्या पज अस करन तो ताकि बेहतर दाने गि प्रोड्यूस। मंजूर साहब तुंद खैर मकदम अस वनो युस जन इन वालिस वक्तस मज चूंकि थल रूनुक सीजन आज आमुत तो अत थल कूता नुकसान वोत तो क्या हदायत तुम दिवान, क्या एडवाइस करो जमींदारन? गोडथ तुहद मशकूर जो तुम आयो योथस अस दित सुबह पे वारिया इन्फॉर्मेशन टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप थ्रू, मगर तुम आयो योथस गि लार्ज स्केलस पे गोडथ पतम 10-12 दह हेत रूर कंटिन्यू अम गो थज नाड़न वारिया नुकसान। वनकन प्रेथ कह थज नाड़ जर्देम कुन कुन जाए बासान ये दजम हिश त, मगर बहुत दपान जमींदारस गाबरियो जो न कह रब सद तरफ आजमाइश अत हेको कहें कर। सुबह पे वोत मे यी वन आज कर इन प्राड़न यू काल रोद मकल यु ताप रस खंड ग स्टार्ट बिस्मिल्लाह गश ताप ग स्टार्ट यम करें इमीडिएटली सोरे ड्रेन आउट पन आब अम थजवान मन नबर यम दिन अत वुशने रसा तापुक बिल्कुल फुल डे अगर ताप कोर यम दिन फुल डे ताप यह गोड तदारुक अत वन यह नार्मल तदारुक अम पे यथस वन ज्यादा जर्दियत गोमुत तथस हेकन दवा दित सह वनो तम जबान तम सात तम वन कस दवा दिन क्या दिन कोता मकदार दिन। अगर जनरल दवा वनकन हेक्साकोनाजोल दवा यम 6 ग्राम त्रावन 10 लीटर आबन मज, मगर यह गत मिल असल गोड आब पाए मज पे रलावन 6 ग्राम दवा पर बनावन 10 लीटर यह पे अत थजवानस पन्नस छकुन। अम पे प्राड़न 1-2 दह कमजोरी तय अल्लाह ताला पे ताप खेन चेन मिलान सह वनकन मिलान अमिस कुलिस कह अमिस आई वारिया कमजोरी अम सो गई वारिया कमजोर बेमार हेकन अमिस अटैक कर। अम खतर करो यु ताप कर दवा कर दिमो 2 दह या 3 दह यूरिया स्प्रे या अगर यूरिया स्प्रे तक दिन कह यम दिन सोद यूरिया छक सोद छक 200 ग्राम तकरीबन दिन अकिस नाड़ यस अकिस मरलस पे बिल्कुल यह वनकन तदारुक दवा सही सारे खुद इम्पार्टेंट वनकन ताप यु बिस्मिल्लाह गश ताप इमीडिएटली अगर सुबह गश 10 बजे ताप स्टार्ट 14 दह गम सारी कर आबहान नबर यह सारे खुद बेस्ट। अम सव दोम सेकेंडरी नुकसान गो तुम पाई 27-25 मई पे कर स्टार्ट ट्रांसप्लांट कर थल लागन बिल्कुल अम सो गो वो तुल गोगल खास कर अगर सैनिस फार्मस वो हार्वेस्ट कर तुल गोगल गो वन लगन 5 दह तुल गोगल सती पे प्राड़न जमीन कर हॉकी अत ट्रैक्टर दांद वांद वायो या ट्रैक्टर वायो तम पे गो तकरीबन ग 15 मई तान अगर रब्बुल आलमीन दौर कोर 15 मई तान गो तकरीबन 15 जून तान ग डिले अम पर कर सोग पे, मगर यम सात थल लागन थल कर ब्रो थज नाड़ 3 दह ब्रो दिन बे यूरिया डोजा 1-7 ग्राम तक कमजोरी यम सात थल कर अम सात गि थज कुल मज आसन तकरीबन 2% नाइट्रोजन यह गो गोथ बिचार आज फाक यह नाइट्रोजन नित कहीं, मगर यम सात वन वात वक्त 10 दह मे वो 2 दह गो तकरीबन डिले वनकन ट्रांसप्लांटिंग 10 दह गया 22 दह गया 2 दह ब्रो यम सात थल कर तम सात दिन बे 200 ग्राम थज नाड़ अकिस मर। हॉर्टिकल्चर सेक्टरस तो गो काफी नुकसान तथ मज क्या एडवाइस? हॉर्टिकल्चरस मज एक्चुअली बस सॉइल साइंस बट यस जनरल रिकमेंडेशन हॉर्टिकल्चरस गो सारे खुद ज्यादा जरूरत यह चीज अत गस पन्निस टाइमस पे पन स्प्रे गसन, मगर मौसमी हालात तम अत मौके मिलान स्प्रे करनस वन अथ मज युथु टाइम युथु फार्मरस टाइम यह गस वुचन ना आफ्टर 13-14 डेज गोस मे रिकमेंडेड स्प्रे सह गोस मे गसन अवेलेबल रिकमेंडेड स्टिकर्स तम युतन यून KVK पे कुछ स्टिकर हेको लगित फॉर एग्जांपल आज अगर थोड़ा मौसम गो यल पे पगह कल क्या बे प्रोडक्शन रुदच बेहतर आज गस स्टिकर यूज कर तिक वक्त पे इंश्योर कर मौसमी हालात ज्यादा सूटेबल स्कैब
خاطر. بالکل پہ اثرات ٹھیک ٹھاک امہ سۭتۍ اوور آل موسمی حالات ییٚلہِ خراب چھِ گژھان تہٕ امہ سۭتۍ یِمن چھِ جان امپیکٹ پیوان تہٕ یِمن چھِ پروڈکشن پرفارمنس ڈِکریٖز گژھان تہٕ وٕنکیٚن چھِ کُلٮ۪ن باین سانہِ طرفہٕ یِہوے میسیج خاص کر چھِ شیٖپ یِم ہاے لینڈ پاسچرن پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ چھِ وٕنکیٚن تِمن پزِ پننٮ۪ن شیٖپن پروٹیکشن دِنۍ کیازِ وٕشنیرٕچ پزِ تِمن اصل انتظامات کرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ احتیاطی تدابیر رٹٕنۍ کہِ یِم گریزنگ خٲطرٕ اینملز ٲسۍ تراوان یِم پزن یتھ روٗدس دوران گریزنگ کرناوٕنۍ کِہیٖنۍ کیازِ یِمن چھُ بلوٹ گژھنُک خطرٕ آسان یتھ دوران اسلیے وٕنکیٚن پزِ یِمن أنٛدرٕ کنی احتیاط تہٕ فیٖڈ اصل پہم دِنۍ أنٛدرٕ کنی تہٕ بیٚیہِ گژھِ یِم روٹیٖن منٛز یہِ فیٖڈ ٲسۍ دِوان تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پزِ وٕنکیٚن فیٖڈ دِنۍ کیازِ یِمن اکھ پروڈکشن خٲطرٕ گژھِ یِمن فیٖڈ تمہِ ایڈِشن لگہِ یِمن دۄد بناونس خٲطرٕ تہِ فیٖڈ ضوٚرتھ تہٕ بہتر گوٚو اگر یِم وٕنکیٚن یِم ہوٚکھ گاسُک یا بیٚیہِ کُنہِ چارُک انتظام کرن أنٛدرٕ کنی تہٕ مگر پروٹیکشن گژھِ بڑٕ بہتریٖن اندازس منٛز آسٕنۍ تاکہ یہُنٛد یُس یہِ مال چھُ یہ روز اصل صحیح سلامت. سائنٹسٹ حضرات اور یمو کور باور کی امس کنل بٲیس امس گریستس کیا پز آز کرن اسپیشلی چونکہ ونکس پیڈی سیزن تہ یُس زن تھل رونک سیزن سہ عروجس پہ اور یمو وون باور کورک کہ کس پہ پز دوا پٲشی کریں ات ست زن تھل رونک ٹائم سہ ونکس صحیح اور یم پرارن تاپھ یتھے یہ کرِ تم پہ کت پہ دوا پٲشی کرن اور تم پہ کت پہ کر گروس امہ تھل ہند یُس زن سانز کر. ظہور رضوی نیوز 18 کشمیر کۄلگوم. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہٕ منیر حسین ہُرا ونکس بہٕ موجود سوزیٹ ناربلس مز ییٚتہِ لُکن کی ڈِمانڈ کی شکایتہٕ چھِ یعنی لُکن ہُنٛد وَنُن چھُ ییٚتہِ یُس ہوکر سر یُس سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ آو اننہٕ تہٕ تمہِ خٲطرٕ یۄس تعمیٖرٲتی کٲم یِوان چھِ کرنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ ییٚتہِ سوزیٹسٕے منٛز اتھ ہوکر سرُک اکھ گیٹ اکھ یِوان بناونہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اتہِ کرکٹ گراوُنڈ اکھ تہٕ تمِچ چھِ تتھ منٛز چھُ وُنہِ سُہ چھُ وُنہِ یِتھٕے پٲٹھۍ تتھ چھُ یعنی فینسِنگ کرنٕچ ضروٗرت توٚتانۍ یۄس یہِ وتھ چھِ وتھ بناونٕچ چھِ ضروٗرت لوٗکھ چھِ ونان اگر ہسا یہِ سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ امہِ خٲطرٕ ہسا گژھِ گۄڈٕ تور واتنہٕ خٲطرٕ گژھِ وتھ یِنۍ سُہ وتھ نسا آیہِ نہٕ وُنیُس تامتھ بناونہٕ کِہینۍ تہٕ یِم چھِ ڈِمانڈ کران ؤلِو أسۍ بوزو یِہنٛدِ زبٲنۍ وۄنۍ کیاہ مُشکِلات چھِ یِمن تہٕ کیاہ ڈِمانڈ چھِ یِمن. تۄہہِ کیاہ چھُ ناو؟ مےٚ اوس ناو محمد اسماعیل لون أسۍ حظ چھِ سوزیٹ گوری پورہ. ؤنِو حظ کیاہ کٲم آیہِ ییٚتہِ کرنہٕ سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ کیاہ چیٖز آو بناونہٕ تُہۍ چھِو ونان ہوکر سر تہٕ کیاہ مُشکِلات چھِ تہٕ کمہِ چیٖزٕچ ڈِمانڈ چھِ؟ وٕچھ حظ پٔتمہِ لٹہِ کوٚرُکھ اتھ گیٹ چھِ اکھ بناوان اتھ ہوکر سر ویٹ لینڈ خٲطرٕ چھِ اکھ گیٹ اکھ بناوان اکھ تہٕ اتھ آیہِ فنڈس تہِ واگُزار کرنہٕ تہٕ اناگریشن تہِ گٔے تتھ چھِ کٲم تہِ چلان مگر تتھ جایہِ واتنہٕ خٲطرٕ چھِ روڈٕچ ضروٗرت سُہ روڈ چھِنہٕ تمہِ اندازٕ کِہینۍ تہٕ اگر اسہِ ٹوٗرِسٹ بڑاونہٕ خٲطرٕ اسہِ یِم چیٖز کامہِ کرنہٕ چھِ مگر تتھ جایہِ واتنہٕ خٲطرٕ چھِ ضروٗرت انسانس تمہِ خٲطرٕ گژھن روڈٕس آسٕنۍ باقٕے یِم تہِ اسہِ گامس منٛز انٹری گژھان چھِ تتھ ہوکر سرس کُن یِم روڈٕس تِم چھِ ڈیولپ کٔرِتھ تتھ گٔے میگڈملایز مگر ڈرینیج چھِنہٕ کِہینۍ یُس تہِ روٗد معموٗلی روٗد چھِ پیوان أڑِس گنٹس چھِ پیوان روٗد 10 مِنٹن چھِ پیوان تِم سڑکہٕ چھِ آسان خستہٕ حال گٔمژٕ تتھ چھِ آسان پیٹہِ آب کیازِ کُنہِ اندٕ چھِنہٕ نیرنُک موقعہٕ کِہینۍ اگر گورمینٹ میگڈملایز چھِ کران مگر کم سے کم ڈرینیج خٲطرٕ تہِ گوٚژھ سسٹم آسُن بیٚیہِ چھِ أتھۍ سۭتۍ اکھ پلے گراوُنڈ اکھ یتھ گریٖن پارک سوزیٹ چھِ ونان تقریٖبن چھُ سُہ 2 ہتھ کنال تام مُشتمل تتہِ چھِ علاقن ہٕنٛدۍ لڑکہٕ آسان گِنٛدان چاہے سرینگر چھِ یا بڈگام چھِ یا یہِ باقٕے بارہمولہٕکۍ کینٛہہ وِلیج یِم نزدیٖکی وِلیج چھِ تقریٖبن چھِ ٹیٖمس 60 آسان 50-60 گِنٛدان آسان مگر تتھ چھِ اکہِ سایڈٕ اکھ نالہٕ یہِ ونان چھِ تتھ سۄکھناگ نالے سۄکھناگس چھِ آسان اکھ آب وسنہٕ خٲطرٕ واریاہ بہاو مگر تمہِ خٲطرٕ گوٚژھ تتھ فینسِنگ گژھٕنۍ بیٚیہِ یُس یِم لڑکہٕ اور تران چھِ گِنٛدنہٕ خٲطرٕ یِمن چھِ نالہٕ پیوان کراس کرُن تتھ چھِ وِرِ لٹر لٲگمٕتۍ تٔرِتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان تِم تور کینٛہہ تتھ گوٚژھ تھوڑا بہت آسُن تتھ گوٚژھ فُٹ برج آسُن اپور ترنہٕ خٲطرٕ یُتھ یِمن آرام یِیہِ باقٕے سٲنۍ چھِ اعلیٰ حُکام اگر گورمینٹ ٹوٗرِسٹ خٲطرٕ بڑاونہٕ خٲطرٕ یِم جایہِ چھِ کران ڈیولپ مگر اتھ سۭتۍ گٔژھ جنابِ مودی اتھ سۭتۍ گژھِ یِمن چیٖزن ہُنٛد تہِ دیان دِنۍ باقٕے سٲنۍ چھِ اعلیٰ حُکامن یِہے گُزٲرِش. تۄہہِ بوٗزوٗ ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ ؤنِو حظ کیٛاہ ڈِمانڈ چھِ تُہٕنٛز؟ سٲنۍ ڈِمانڈ چھِ یِہے کہِ مطلب فٔسٹ اینٹری چھِ گژھان ہوکر سرس یِہے حظ مطلب یہِ چھُ میگڈمایزٕڈ گوٚمُت مطلب اتھ چھِ 2 وے بٕتھِ نیران حظ 2 وے اکھ یُس ہوکر سرس کُن چھُ گژھان یہِ چھُ میگڈمایزٕڈ مطلب اڑوٕے تام گوٚمُت یُس تتھ بنٛڈ چھُ یُس مطلب ہوکر سرس پٮ۪ٹھ مطلب اینٹری گژھان چھِ یُس تتھ روڈ چھُ گژھان سُہ چھُنہٕ میگڈمایزٕڈ تتھ چھِ میٹلِنگ گٔمٕژ یُس گیٹ نوٚو چھُ بنان تتھ چھُ 29 کرور رۄپیہِ مطلب تمہِ ساتہٕ ٹینڈر درٛامٕتۍ تتھ چھُ میٹلِنگ گٔمٕژ سٲنۍ چھِ اعلیٰ حُکامن گُزٲرِش کہِ مطلب اکھ گوٚژھ سُہ میگڈمایزٕڈ گژھُن دوٚیِم گٔژھ تتھ فینسِنگ گژھٕنۍ سایڈن نمبر 1 نمبر 2 چھُ اَسہِ گریٖن پارک سوزیٹ یُس پلے گراوُنڈ سُہ چھُ واریاہ بوٚڑ مطلب واریاہ بوٚڑ چھُ سُہ گراوُنڈ لگ بگ 300-4 ہتھ کنال یتھ منٛز مطلب مُختٔلِف ڈسٹرکن ہٕنٛدۍ ڈسٹرک بارہمولہ ڈسٹرک سرینگر ڈسٹرک بڈگام ڈسٹرک گاندربل چھِ یِوان مطلب تور لڑکہٕ گِنٛدنہِ
مطلب ونکس مطلب گورمنٹ زیادہ پہم پریفرنس دِوان مطلب کرکٹس کن سپورٹسس کن مطلب شان بشان مطلب اعلیٰ حکامن ست مگر کم سے کم مطلب تک فٹ برج اخ ترٛٲیِتھ دوٚیِم فٹ برج تک تٲرِتھ دوٚیِم تک مطلب اَسہِ برادری طور مطلب اخ لٔکرِ ہُنٛد بنومُت مطلب یتھ منٛز 100% خدشات روزان کہ اللہ تعالیٰ بچہِ بچہِ گوٚژھ نہٕ مطلب اتھ منٛز آبس گژھُن پٔتمہِ لٹہِ گوٚو اکھ ایپِسوڈ اکھ مطلب سرینگرٕکۍ بچہِ زٕ گٔے مطلب اتھ منٛز یتھ منٛز پتہٕ نیوی والیو پُلیٖسن مطلب واریاہ مطلب تعاوُن دیُت تِم بچہِ کٔرِکھ رِکور تمہِ منٛزٕ مطلب ڈیڈ باڈی کرٮ۪کھ پتہٕ تمہِ منٛز رِکور مطلب سٲنۍ چھِ علاقہٕ یِمن گُزٲرِش کہِ مطلب سُہ فٹ برج تہِ گوٚژھ تتھ پلے گراونڈس تانۍ گژھُن نمبر اکھ نمبر مطلب بیٚیہِ چھُ یہِ مطلب یُس اَسہِ یتھ ہوکر سرس منٛز یہِ مطلب یہِ چھُ گژھان یہِ روڈ سُہ گوٚژھ میگنمایزڈ گژھُن مطلب سایڈن گٔژھ تتھ کرٛیڈ گژھٕنۍ سایڈن گٔژھ تتھ کرٛیڈ گژھٕنۍ یُتھ نہٕ مطلب خطرٕ گژھِ بچن لاحق ٹوٗرِسٹ گژھان مطلب سُہ گوٚژھ مطلب ٹھیٖک ٹھاک پٲٹھۍ ڈیولپ یُن کرنہٕ سٲنۍ چھِ علاقہٕ بیاکھ مقام تُہۍ کیٛاہ چھُ مۄختصر ؤنِو کیٛاہ ڈِمانڈ چھِ بس ڈِمانڈ حظ چھِ یِہوٚے کٲشِر پٲٹھۍ یُس یہِ ہوکر سر چھُ اتھ چھِ یہِ کرکٹ گراوُنڈ اتنس بنٲیِتھ یہِ گوٚژھ اتنس ڈیولپمنٹ گژھُن ٹھیٖک اتھ گوٚژھ یہِ ہسا یہِ فینسِنگ یِنۍ کرنہٕ تہٕ یِم بچہِ وچہِ چھِ اور تران لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ تران یِمن گٔژھ نہٕ پرابلم گژھٕنۍ اتھ چھِ دٔریاو زٕ حظ اتھ چھِ دۄن دٔریاون کٔدٕل نالے سۄکھناگ اتھ چھُ أکِس جایہِ کٔدٕل تورمُت دوٚیمِس چھُنہٕ تورِتھ کِہیٖنۍ تتھ چھِ ہچوٗ بنٲیِتھ نہ یِم لٹرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ تران تِم بٔلکہِ گوٚو پٔتمہِ لٹہِ یہِ ہسا 2 لڑکہٕ گٔے تِم بِچارٕ گُزرے پتہٕ کھٲلِکھ تِم واریاہ تۄہہِ بوٗزوٗ یِمو سوسایٹی کٮ۪ن یِم مُقٲمی ییٚتِکۍ باشندٕ یِہٕنٛدۍ تاثرات بوٗزِو تُہۍ یِہٕنٛز ڈِمانڈ کیٛاہ چھِ تِکیٛازِ یِم اگر ہوکر سر سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ یِہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ یِہوٚے زِ اگر سُہ سیاحتی نقشس پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ تتھ سۭتۍ سۭتۍ گژھِ روڈ یعنی یہِ گژھِ یُن بناونہٕ اصٕل تاکہِ صُبحس ییٚلہِ ٹیوٗرِسٹ تور گژھن تہٕ تِمن تہِ یی نہٕ مُشکلات یی نہٕ تِمن کِہینۍ تہٕ یہِ گژھِ امہِ برونٛٹھ یہِ چیٖز یُن کرنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس گراوُنڈ ییٚتہِ چھُ تمہِ خٲطرٕ یِم فُٹ برج چھِ تِم گژھن یِنۍ تعمیٖر کرنہٕ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ ڈرینیج سِسٹم تہِ گژھِ یُن تعمیٖر کرنہٕ تہٕ أسۍ کرو اُمید سرکار تُلہِ اتھ پٮ۪ٹھ غورٕ خوض کرِ اتھ پٮ۪ٹھ تہٕ قدم تُلن اتھ پٮ۪ٹھ زِ یِہٕنٛز یِم مُطالبات چھِ یِمن پٮ۪ٹھ گژھِ غورٕ خوض تہٕ یِم یِن مُکمل کرنہٕ دِیِو بیٚکِس شُمارس تام اِجازت آداب نیوز 18 جموں کشمیر میں تہد خیر مقام تو بہت بارہمولہ پہ سجاد حسین ناظرین أزکِس گراؤنڈ رپورٹس مز کرو کت جنگلات تو ماحولیات تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ تہ جنگلات تو ماحولیات بچاؤ خاطر امچ اویئرنیس دن خاطر بچن من یا نوجوان من یا سن نو پوے ات مز اویئرنیس کران تو ات ست پروگرام کران اس ات بارس مز کت کرنے خاطر ڈی ایف او صاحب ڈی ایف او لنگیٹ امن ست کرو کت کہ ان پروگرامن ہند مقصد کیا ڈی ایف او صاحب سنس پروگرام تہد خیر مقدم تھی ورنو مے ان پروگرام ہند مقصد کیا تھی پروگرام کران تہ وچ واریاہ پروگرام تہند تو مقصد کیا اہد پروگرام فارسٹ ڈپارٹمنٹ پرائم رول آز کی کال برو تان سہ کہ یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ماننے تو سٹیٹس تو امہ سۭتۍ ریونیو تو یہ تمے حساب کہ مین جو ایکٹیوٹی سہ لکر کڑان لکر بٲگراوٕنۍ لوکن مگر کینٛژو ٹایمو پٮ۪ٹھ کینٛژو ؤریو پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ فوکس امیُک چینج وٕنکٮ۪ن چھُ فوکل پویِنٹ ماحول بچاونُک تِکیازِ أسۍ چھِ وٕچھان یِم تہِ سٲنۍ چاہے واٹر باڈیٖز چھِ یا واٹر کورسز چھِ یِم چھِ یا سون ہوا چھُ ہر کانٛہہ چھُ یا ایگریکلچر چھُ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ ڈایریکٹلی یا انڈایریکٹلی انوالو سٲنِس ماحولیاتس سۭتۍ اسلیے ماحولیاتُک تحفظ چھُ وٕنکٮ۪ن بٔڑ انوٲرۍ یہِ رِکاگنایز اگر أسۍ یہِ ریسپانسبلٹی رِکاگنایز کرو یہِ ہیٚکہِ نہٕ اکھ انسان یا خٲلی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کُنُے زوٚن کٔرِتھ کِہیٖنۍ یوٚتانۍ نہٕ یتھ اکھ کوٚمنِٹی لیولہِ پٮ۪ٹھ لُکن ہٕنٛز انوالومینٹ آسہِ یِم وٕنکٮ۪ن أسۍ پروگرام کران چھِ مِشن لایفس انڈر یِہُنٛد مقصد چھُ یِہوٚے کہ أسۍ کرو زٲنیاب لُکھ خاص کر پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ نوجوان لڑکی تاکہ تِم بنن تمے نی سٲنۍ یہِ میسیج پننٮ۪ن گرن منٛز عام لُکن منٛز کہ ماحولیات بچاوُن کوٗتاہ ضروٗری چھُ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ تِم ایکٹیوٹیٖز کرناوان ییٚمہِ سۭتۍ تِم فزِکلی فٹ روزن ییٚمہِ سۭتۍ تِہُنٛد یا مستقبل روشن آسہِ تِکیازِ یہِ چھِ ونان ساوُنٛڈ مایِنڈ اِن اے ساوُنٛڈ باڈی سُہ چھُ تیٚلی پاسبل ییٚلہِ کانٛہہ سپورٹس کرِ سپورٹس ایکٹیوٹی کرِ سۭتۍ سۭتۍ سپورٹس ایکٹیوٹی کرناونہٕ سۭتۍ یِم ایکٹیوٹیٖز کرناونہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ یِمن ماحولیاتس متعلق تہِ زانکٲری دِوان کہِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ بچاوو یہِ ماحولیات پولیوشن چھُ وٕنکٮ۪ن پرابلم وٕنکٮ۪ن چھُ یِم یُس عالمی لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ ماحولیاتی اکھ تبدیٖلی سُہ کِتھ پٲٹھۍ رُکاوو أسۍ جموں کشمیٖرس منٛز
تو اس نسبت سے اس پروگرام کران. تو ڈی ایف او صاحب چونکہ تہندس ڈویژنس مجھ ایریا اچھا وچمت ونکس کت حدس تان جنگل کٹاؤ اس سمگلنگ کتس حدس تان ونو تھی کہ رکیام جنگل کٹاؤ رکیام. بہ ہیکہ ورنت وثوق سان کم از کم 97% سمگلنگ کام گمس لنگیٹ فاریسٹ ڈویژنس مز. یہ مان نٹوریس ڈویژن یوتان سمگلنگ ہند تکیاز اکثر لوگ یت مز تم واریاہ غریب ٲسۍ تو یم پن روزگار مانا کہ جنگلس پہ تو مگر ون آمز اس کت کران اویئرنس کت لوکن مز تہ اویئرنس نا اگر حظ جنگل روز نا کہین سن زندگی تہ بن مشکل. اس لیے لوکن ہند انشاء اللہ تعاون تو محکمہ تہ کران پنہ سائڈ کام. تو ڈی ایف او صاحب یہ میون اک سوال کہ ایکو پارک واریاہن علاقن بنائے منڈی یا یہ چاٹوسا رفیع آبادس مز تو اتہ تھی فینسنگ کرم واریاہ اصل خوبصورت جنگل گومت. تہ نش کھے بیٚیہِ علاقہ یمن مز تُہۍ یم پارک بیٚیہِ ہیٚکِو بنائت تاکہ اخ بڑِ لوکن ہند اٹریکشن تو بیٚیہِ بڑِ یہ شعور کہ جنگل بچاؤن کۭتیاہ ضروری. بالکل ون فوکس سون یہ کہ لوکن ہز انوالومنٹ تھرو PRIs پنچایت راج انسٹیٹیوشنز. اس مونڈی مز تھی وچو تت بنا پارک خاموش میڈیسنل ریسورس سینٹر بنومت. باقی راجوار سائڈ اخ زٕ جائے ات من سلیکٹ کرم ماگم سائڈ پوشنار اخ جائے تت ڈیولپ کورمت. یہ مانگ انشاء اللہ تھرو کنورجنس کرو یہ ڈیولپ اخ پارک. تو تہ باسان کہ تم سۭتۍ میلہِ اکھ ٹیورزمس تہ میلہِ بوسٹ چونکہ یہ غریب علاقہ یمن تہ میلہِ روزگار یم تہ کرن پنٕنۍ کٲم کار تاکہ جنگلُک یُس کٹاو یہ گژھِ کم. تہ باسان ات منٛز یہ اکھ ایلیمنٹ. بالکل پاس ٹائم ایکٹیویٹی ونس یم سات سہ ٹائم یم سات عام کرنے خاطر کہین آسہِ اگر بچہ تو نوجوان یمن کانٛہہ جاے آسہِ تِژھ یتھ یم ہیکن گٔژھِتھ تھوڑا اکھ زٕ گٲنٛٹہٕ گُزٲرِتھ تِم گژھن نہٕ جنگل کہین تِم گژھن أتھۍ کُن أتھۍ جایہِ تم گھو لطف اندوز لطف تلان نظارہ تہ تلان تو باقی جنگلو کٹاو تہ بچ انشاء اللہ. تو ناظرین اتھ بوزو ڈی ایف او صاحبن وون کہ یہ کوشش یہ کہ جنگل بچاؤن امے خاطر اویئرنیس دِوان چاہے سکول بچہ نوجوان PRIs یا گامہ گوم گژھان پروگرام کران. یہ اکائی کوشش کہ جنگل گوس بچن ماحولیات گوس بچن تو یہ میسیج واتناؤن خاطر یم پروگرام کران. نیوز 18 جموں کشمیر خاطر بارہمولہ پہ بس سجاد حسین. آداب ناظرین، نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کس گراؤنڈ رپورٹس مجھ تہد استقبال بس ارشاد ملک. ضلع شپین 0 پوائنٹ یتن ونکس موجود تو گۄڈٕ کڑاو تُہۍ نظارٕ رائٹ سائڈ وچھو تھی یتن آمٕژ اکھ شوٗبوٕنۍ تہٕ لوٗبوٕنۍ لۄکٕٹ پارک آیہِ تعمیٖر کرنہٕ تاکہ 0 پوائنٹ یعنی کہ مغل روڈ یہ پہ سٹارٹ گژھان تو أتھۍ سۭتۍ وچھو کہ یپٲرۍ ہورڈنگس آمٕژ لگاونہٕ. یہ پارک ہورڈنگسو پتہ یعنی کہ یہ کٲنٛسے تہِ یُس تہِ یپٲرۍ سیاح یا ٹورسٹ یا سُہ وٕچھِ ہا یہ پارک یا یہ پارک مینٹین گژھِ ہا ات وچھو 6 فٹ 5 فٹ گاس تھزر تو امچ حالت بد سے بدتر. اتھ سۭتۍ ہاو أسۍ تۄہہِ کافی شاپ منسپلٹی کونسل شپینن واریاہن جاین لگ بھگ 3 جاین بنائے کافی شاپس تاکہ یہ بے روزگار نوجوان تمس ملے روزگار بیٚیہِ زن رجوری پونچھ جمہِ پہ ٹورسٹ یپر تہند خاطر بنے یہ آسائش کیا تم چیان یہ چائے یا باقی کافی ٹیسٹ نیان. 0 پوائنٹس پہ موجود یمچ حالت وچھو تھی لچھ بد روپیے پہ خرچ کرنا مگر فنکشنل ونس تان گمت کی ان فنکشنل. تو تھی وچو یہ پہ گھان مغل روڈ سٹارٹ ہاو تھی کیمرک ذریعے 0 پوائنٹس پہ آئی بنانے مگر بدقسمتی سان تھی وچو یت پارک اند پہ ہورڈنگس آمز لگانے تو اتو وجول مز ٹاور آمد بنانے سٹریٹس لائٹس تاکہ یہ علاقہ روز چمکون شوبون تو لوبون. مگر اس ہاو تھی کافی شاپ حالت کیا اتھے پہ 3 کافی شاپ آمد بنانے تو یہ سگریٹ یعنی کہ سگریٹ نوشی اڑ بنیومت یہ سگریٹ ڈبہ موجود یہ گندگی موجود تو یہ آمت یہ کافی شاپ پشراؤن تو یھ پہ نظر منسپلٹی کونسل یعنی کہ اگر وچو 17 وارڈن مز الگ الگ چوز زن کونسلر تم واتن پن وارڈن مز سماجی کارکن مغرے صاحب یمن تہ پرژھو کہ یم چیزن پہ پونس خرچ کرنی چاہے کافی شاپ چاہے پارک ہورڈنگ آمد لگانے سٹریٹ لائٹس آمد بڑ بار لگانے تو ات یہ نان فنکشنل تو مزید پرژھو مغرے صاحب نیوز 18 گراؤنڈ رپورٹس مجھ استقبال تہد کیا کمی اگر وچن ڈیولپمنٹ تک تعریف کران مگر یمہ سات گورنمنٹس میں کمی آئے سو کمی برو کن ضرورت آسان.
مین کام ہمیشہ روزمز یہ کہ لکن ہند مسل مسائل تم اجاگر کریں اور ایڈمنسٹریشنس تین واتن تہند وساطت سن تہد تہ ات مز کلیدی رول سون ٹاؤن شپین یہ 17 وارڈن پہ مشتمل اور باضابطہ 17 وارڈن باضابطہ ریپرزنٹیٹو وارڈ وائز الیکٹ کرنا اور تہذ ذمہ واری کہ مطلب تمام وارڈن مز کرن تم یکسانیت اور تمچ ترقی خاطر کرن تم برو پکن تم اور لکن ہند تم ومید تمن پہ اترن مگر وچن آمت یہ کہ ٹاؤن ایریاہن کر یہ کام تمچ لک سراہنا کرن دل جان سان یم کامہ تمو کر تک سراہنا کرن مگر یتن تہ مطلب کی کمی یا لیکس تک بحثیت سینئر سٹیزن سوشل ایکٹیوسٹ میں حق بنان کہ تنقید برائے تعمیر یہ زن یم کافی شاپس بنے خاص کر اس یتن مغل روڈ 0 پوائنٹس پہ ات لڑ پارک تہ اور تھی وچو ات من 7 فٹ گھاس سوچ آمت اور لڑ آمت ہورڈنگ لگانے پنہ مطلب ریونیو خاطر یل زن یہ پارک گھس آسن یہ گھس سجانے ین یہ زن سیاح یان ٹورسٹ یان اور یتن کران وائلڈ موومنٹ ریسٹ اور کافی تہ چین یت زن سرکارس مطلب ریونیو تہ مگر ات بالکل آمت پیسے پشت کرنے یہ پونسہ سون سرکارک یہ پونسہ اور عوامک یہ پونسہ ات پونسو ست کھلواڑ کرنے یم تہ یہ کافی ہاؤس یا تتمت کھانا تہ مطلب ادار زن پارکس نان فنکشنل اور گورمنٹس ات مز سوچن کہ یہ ڈیمیج گژھان یہ پراپرٹی عوامک یہ بچاؤ خاطر بہ ڈپٹی کمشنر صاحبس کران یہ سا اپیل کہ سہ کرن یمن وزٹ اور ات لیکس کرن اکاؤنٹیبل بنائن یا ٹرانسپیرنسی ٲسِن یمن چیزن من میونسپل کونسل کرن متحرک اور یم تہ لیکس تم کرن برابر پبلک خاطر ورنہ مطلب اگر یہ کرنے یہ تو عوام تیل پنہ پونسہ ٹوکہ ژھانڈنے خاطر مجبور کہ تم نیرن سڑکن پر سٹھا رُت ووٚنوٕ تۄہہِ مۄغل صٲب شُکریہ چھُ تُہُنٛد تنقیٖد برائے تعمیٖر یعنی کہ ییٚتٮ۪ن ضروٗر یہ کتھ واتناوان ڈپٹی کمشنر شپینس تام اگر تہِ کافی شاپ بناونہٕ آے 3 جاین آئی بناونہٕ کیازِ چھِ یِم نان فنکشنل تو اگر یہ ٹیکسُک پونسہٕ عوامُک پونسہٕ آو یِمن پٮ۪ٹھ خرچ کرنہٕ تُہۍ وٕچھتو ییٚمِچ حالت کیاہ چھِ بالکل چھِ دروازٕ أمٕتۍ پھٕٹراونہٕ تہٕ یہِ چھُنہٕ یعنی کہ نگرٲنی کرنُک اوس فرائض انجام دِنۍ منسپل کونسلن تہٕ شاید تِم چھِ پننس ذمہ داری سے تمن نش دور روزان اگر تمو یتھے پٲٹھۍ دور روز یم تہِ زن کافی شاپن تہذ حالت آس یہ حالت ییٚمہِ کافی شاپٕچ چھِ ارشاد ملک نیوز 18 نیٹ ورک شُپین